ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଡି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ସେ 1950 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱିଜ୍, ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କିଏ ଥିଲେ? ଏ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ, ବି ବିକ୍ରମ ଆମ୍ବାଲାଲ ସାରାଭାଇ, ସି ରାକେଶ ଶର୍ମା, ଡି କଳ୍ପନା ଚାୱଲା। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାକେଶ ଶର୍ମା। ସେ 1984 ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ସୋୟୁଜ T-11ରେ ଯାତ୍ରା କରି ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 3, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଅପସନ୍। ଏ ମଦର ଟେରେସା, ବି ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ, ସି ରାକେଶ ଶର୍ମା, ଡି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ସଂଗ୍ରହ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ 1913 ମସିହାରେ ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱିଜ୍, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ବି ସୁଚେତା କୃପଳିନୀ, ସି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ, ଡି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ସେ 1966 ମସିହାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲା। ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ତଥା ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ କିଏ? ଜେନେରାଲ K.M. କାରିଆପ୍ପା, ଜେନେରାଲ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଜୀ ଜାଡେଜା, ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ, ସାମ ମାନେକ୍‌ଶା। କ'ଣ ରହିଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ହେଉଛି ସାମ ମାନେକ୍‌ଶା। 1971 ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଇଁ ସେ 1973ରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କ୍ୱିଜ୍ ନମ୍ବର 6, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏ ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ, ବି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସି ଦାମୋଦର ଉପତ୍ୟକା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଡି ଭାକ୍ରା ନାଙ୍ଗଲ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦାମୋଦର ଉପତ୍ୟକା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହାକୁ DVC କୁହାଯାଏ। ଆମେରିକାର ଟେନେସି ଉପତ୍ୟକା ଅଥରିଟି TVA ଢାଞ୍ଚାରେ 1948 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ବୃହତ ସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଥିଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷ 1954ରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯାହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ବି ସି ରାଜଗୋପାଳ ଆଚାରୀ, ସି ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ, ଡି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସି ରାଜଗୋପାଳ ଆଚାରୀ। ସେ 1954 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଏବଂ CV ରମଣଙ୍କ ସହ ଭାରତ ରତ୍ନର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରଥମ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଏ ଜେନେରାଲ ସାର୍ ରୋବର୍ଟ ଲକ୍ହାର୍ଟ, ବି ଜେନେରାଲ K.M. କାରିଆପ୍ପା, ସି ସାମ ମାନେକ୍‌ଶା, ଡି ଜେନେରାଲ B.N. ଧର। ଜେନେରାଲ K.M. କାରିଆପ୍ପା। ସେ 1949 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେନାର କମାଣ୍ଡ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାତରେ ଥିବାର ପ୍ରଥମ ସମୟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। କ୍ୱିଜ୍ ନମ୍ବର 9, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟିଂ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସହର କେଉଁଠି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଯାହା 1905 ମସିହାରେ ଶିବ ସମୁଦ୍ରମ୍ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସହର ଥିଲା ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଥିଲା। ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସି ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍। ଦେଖିବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀ। ସେ 1948 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଥମ ତଥା ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯିଏ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ହୋଇଥିଲେ ସେ କିଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ, ବି ସୁସ୍ମିତା ସେନ, ସି ଡାଇନା ହାଡେନ, ଡି ରୀତା ଫାରିଆ। ରୀତା ଫାରିଆ ଯିଏକି 1966 ମସିହାରେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଟାଇଟଲ ଜିତି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ। 1953 ମସିହାରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି? କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ପୋଟି ଶ୍ରୀରାମୁଲୁଙ୍କ ଉପବାସ ପରେ 1953ରେ ପୂର୍ବତନ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡି, ଜି ଭି ମାଭାଲଙ୍କର, ଏମ୍ ଅନନ୍ତ ଶୟନମ ଆୟଙ୍ଗାର, ସର୍ଦ୍ଦାର ହୁକୁମ ସିଂ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜି ଭି ମାଭାଲଙ୍କର। ସେ 1952ରୁ 1956 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କିଏ? ଏ ମାଲାବତ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ବି ସନ୍ତୋଷ ଯାଦବ, ସି ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନା, ଡି ବଚେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଚେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ। ସେ 1984 ମସିହାରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ। ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ପହଁରି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଏ ଆରତୀ ଶାହା, ବି ଖଜାନ ସିଂ, ସି ବୀରଧୱାଲ ଖାଡେ, ଡି ମିହିର ସେନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମିହିର ସେନ। ସେ 1958 ମସିହାରେ ଡୋଭରରୁ କାଲେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ଭାରତରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରେଳ ଲାଇନ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏ ମାଡ୍ରାସରୁ ଆର୍କଟ, ବି ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ, ସି କଲିକତାରୁ ରାଣୀଗଞ୍ଜ, ଡି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଗ୍ରା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ, ଯାହା ଏହି 34 କିଲୋମିଟର ଲାଇନ ଯାହା 1853 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 16ରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳ ଲାଇନ ଥିଲା। କେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଜେ ଜୟଲଳିତା, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ସୁଚେତା କୃପାଲିନୀ, ମାୟାବତୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁଚେତା କୃପାଲିନୀ। ସେ 1963 ମସିହାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଏ ଆର୍ ଏସ୍ ପାଠକ, ବି ଦଲବୀର ଭଣ୍ଡାରୀ, ସି ବି ଏନ୍ ରାଓ, ଡି ନାଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଏନ୍ ରାଓ। ସେ 1952 ମସିହାରେ
ICJ ର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। 1951 ମସିହାରେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସହର କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏ ଚେନ୍ନାଇ, ବି କୋଲକାତା, ସି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଡି ମୁମ୍ବାଇ। ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ 1951ରେ ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆନି ବେସାନ୍ତ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆନି ବେସାନ୍ତ। ସେ ଜଣେ ଆଇରିଶ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯିଏ 1917 ମସିହାରେ INC ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କରିଥିଲା। ଅସ୍କାର ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରେସ୍ଲୁ ପୁକୁଟି, AR ରେହମାନ, ଭାନୁ ଆଥାଇୟା, ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାନୁ ଆଥାଇୟା। ସେ 1982ରେ ଗାନ୍ଧୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଅସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କରିଥିଲା। ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 100% ସାକ୍ଷରତା ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି? ଏ ମିଜୋରାମ, ବି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସି ଗୋଆ, ଡି କେରଳ। କେରଳ। 1991 ମସିହାରେ କେରଳକୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ 100% ସାକ୍ଷରତା ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଅଶୋବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମିଥ, ମନମୋହନ ସିଂ, ବିମଲ ଜାଲାନ, CD ଦେଶମୁଖ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି CD ଦେଶମୁଖ। ସେ 1943ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ମହାକାଶରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଉପଗ୍ରହ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-1, ବି ରୋହିଣୀ, ସି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଡି ଭାସ୍କରା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହ ଥିଲା, ଯାହା 1975ରେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଏ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି, ବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ସି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଡି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି। ଭାରତର ପିତାମହ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ସେ 1982ରେ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଏହିପରି କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରାଜା ଭାଲିନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଦିନେଶ ଖାନ୍ନା, ଦୋରାବଜୀ ଟାଟା, PT ଉଷା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୋରାବଜୀ ଟାଟା। ସାର୍ ଦୋରାବଜୀ ଟାଟା 1920ରେ IOCକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି? ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବି ଗୁଜରାଟ, ସି ରାଜସ୍ଥାନ, ଡି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। 1959 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ଥାନର ନାଗୌର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଲିଏଣ୍ଡର ପେସ୍, ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା, କଲ୍ଲମ ମଲ୍ଲେଶ୍ୱରୀ, ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା। ସେ 2008 ବେଜିଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା କରିଥିଲା।
भारत में स्थापित होइथिबा प्रथम विश्वविद्यालय केउंटी थिला? ऑप्शन गुड़िक होउछि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कलिकता विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। होउछि कलिकता विश्वविद्यालय। यह 1857 रे बॉम्बे एवं मद्रास विश्वविद्यालय सहित एका संगरे स्थापित होइथिला। भारतर प्रथम उपराष्ट्रपति किए थिले? ए बी आर अंबेडकर, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी बी भी गिरी, डी जाकिर हुसैन। सठिक उत्तर होउछि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। से 1952 मसीह भारतर प्रथम उपराष्ट्रपति भाव निर्वाचित होइतिले एवं पर द्वितीय राष्ट्रपति होइतिले। सुप्रीम कोर्ट विचारपति होइतिबा प्रथम भारतीय महिला किए थिले? एम फातिमा बीबी, लीला सेठ, इंदु मल्होत्रा, अन्ना चांडी। होछि एम फातिमा बीबी। से 1999 सुप्रीम कोर्ट रे नियुक्ति होइथिले, जहाँ तांको सर्वोच्च न्यायालय प्रथम महिला विचारपति करिथिला। गवर्नेंस पदक्षेप आरंभ करिथिबा भारतर प्रथम राज्य केउंटी थिला? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। सठिक उत्तर होछि आंध्र प्रदेश। इंटीग्रेटेड सिटीजन सर्विसेज सेंटर बा ई सेवा प्रथमे 2001 रे आंध्र प्रदेश हैदराबाद रे आरंभ करा जायतिला। रामन मैग्सेसे पुरस्कार पाइथिबा प्रथम भारतीय किए? ए विनोबा भावे, बी अरविंद केजरीवाल, सी मदर टेरेसा, डी जयप्रकाश नारायण। सठिक ऑप्शन डी होछि विनोबा भावे। से 1958 रे गोष्ठी नेतृत्व पई एही पुरस्कार पाइबारे प्रथम भारतीय थिले। पुरस्कार पाइथिबा प्रथम भारतीय किए? जहाँकि भारतर सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार। ए आशापूर्णा देवी, जी शंकर कुरूप, सी महेशपता देवी, डी राजा राव। जी शंकर कुरूप। से 1965 रे मलयालम भाषा रे तांकर कविता संग्रह ओडा कुजाल पई उद्घाटनी पुरस्कार जीतिथिले। संपूर्ण स्वदेशीय भारतीय टैंक केउंटी थिला? विजयंत, अर्जुन, T90 भीष्म, T72 अजय। ताहा थिला अर्जुन। MBT अर्जुन होछि DRDO द्वारा संपूर्ण रूपे भारत में परिकल्पित एवं विकसित प्रथम मुख्य युद्ध टैंक। क्विज नंबर 36 ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स सदस्य होइथिबा प्रथम भारतीय किए? लॉर्ड VS नाइपल, बीरेन श्रीला फ्लाथर, लॉर्ड सिन्हा, दादा भाई नारोजी। लॉर्ड सिन्हा जे कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थिले। से 1919 रे प्रथम भारतीय थिले, जहां को पीआरएस को उन्नीत कराइथिला एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स रे जोग देइथिले। प्रकाशित प्रथम खबर कागज केउंठी थिला? ए मद्रास कुरियर, बी द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी संवाद कौमुदी, डी द बेंगल गेजेट। प्रथम खबर कागज होछि द बेंगल गेजेट। 1780 रे कलिकता रे आरंभ होइतिबा हिकिसर बेंगल गेजेट भाव में जनाशुना यह भारत में प्रकाशित प्रथम खबर कागज थिला। मंत्री होइतिबा प्रथम महिला किए जे कि पूर्णकालीन भाव में पोर्टफोलियो धरिथिले? ए इंदिरा गांधी, बी निर्मला सीतारमण, सी सुषमा स्वराज, डी प्रतिभा पाटिल। सठिक उत्तर होछि निर्मला सीतारमण, जे कि 2017 रे नियुक्त होइथिले, जहाँ तांको पूर्णकालीन पोर्टफोलियो भाव में एही पदवी रे रहिबार प्रथम महिला करिथिला।
भारत में आरंभ होइथिबा प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा केउंटी थिला? माड्रास रु तांबरम, बॉम्बे भिटी रु कुर्ला, नवा दिल्ली रु आग्रा, हावड़ा रु हुगली। सठिक उत्तर होछि बॉम्बे भिटी रु कुर्ला। प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 मसीह बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस एवं कुर्ला मध्य चली। मिलित जातिसंघ साधारण सभार सभापति होइतिबा प्रथम भारतीय महिला किए थिले? ए निरुपमा राव, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी इंदिरा गांधी, डी हंसा मेहटा। उत्तर होछि विजयलक्ष्मी पंडित। से 1953 निर्वाचित UNGA रो प्रथम महिला सभापति थिले। मुख्य निर्वाचन कमिशनर किए थिले? ए JM लिंगदह, MS गिल, TN शेषान, सुकुमार सेन। मुख्य निर्वाचन कमिशनर जे कि प्रथम व्यक्ति थिले से होचंती सुकुमार सेन। से भारतर प्रथम मुख्य निर्वाचन कमिशनर थिले जे 1950 रु 1958 पर्यंत कार्य करथिले एवं प्रथम दुईटी साधारण निर्वाचनर तदारख मध्य करथिले। वैल्यू एडेड टैक्स VAT कार्यकारी करिथिबा भारतर प्रथम राज्य केउंटी थिला? दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात। ऑप्शन डी होछि हरियाणा, जहाँ 2003 मसीह वैल्यू एडेड टैक्स बा VAT कार्यकारी करिथिबा भारतर प्रथम राज्य थिला। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश सशस्त्र बाहिनी सर्वोच्च सामरिक सम्मान पाइथिबा भारतर प्रथम किए थिले? जमादार मीर दोस्त, खुदादाद खान, मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन बहादुर सिंह। सठिक उत्तर होछि खुदादाद खान। से ब्रिटिश इंडियन आर्मी रो जने सिपाही थिले जे 1914 रे प्रथम विश्वयुद्ध समय रे विक्टोरिया क्रॉस पाइबारे प्रथम भारतीय थिले। भारत रे स्थापित होइथिबा प्रथम बैंक केउंठी थिला? ए जनरल बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, डी प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। भारत रे स्थापित होइथिबा प्रथम बैंक टी होछि बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 रे कलिकता रे स्थापित होइथिबा यह प्रथम बैंक थिला, जदियो यह विफल होई 1832 मसीह रे बंद हो जाइथिला। चक्र भारतर सर्वोच्च युद्धकालीन वीरत्व पुरस्कार पाइथिबा प्रथम व्यक्ति किए? ए मेजर सोमनाथ शर्मा, बी लांस नायक अल्बर्ट एका, सी सुबेदार मेजर बाना सिंह, डी कैप्टन विक्रम बात्रा। होछि परमवीर चक्र पाइथिबा प्रथम भारतीय होउछंती मेजर सोमनाथ शर्मा। 1947 रे बाडगाम युद्ध रे तांकर वीरत्व पई तांको मरणोत्तर भाव में PVC प्रदान करा जाइथिला, जहाँ तांको प्रथम ग्रहणकारी करिथिला। प्रथम संपूर्ण रंगीन चलचित्र केउंटी थिला? ऑप्शन गुडिक होछि आलम आरा, किसान कन्या, झांसी की रानी, राजा हरिश्चंद्र। चलचित्र भारतर प्रथम केउंटी थिला? झांसी की रानी। 1953 मसीह सोहराब मोदी द्वारा निर्मित यह चलचित्र भारतर प्रथम तथा संपूर्ण रंगीन टेक्निकलर फिल्म थिला। प्रथम महिला राज्यपाल किए थिले? ऑप्शन गुडिक होछि सरोजिनी नायडू, सरला अग्रवाल, विजयलक्ष्मी पंडित, पद्मजा नायडू। सठिक उत्तर होछि सरोजिनी नायडू। से 1947 रे उत्तर प्रदेश राज्यपाल भाव नियुक्त होइथिले, जहाँ तांको भारतर प्रथम महिला राज्यपाल करथिला। दक्षिण मेरु साउथ पोल रे पहुंचीथिबा प्रथम भारतीय किए? ऑप्शन गुडिक होछि अजित बजाज, संतोष यादव, कर्नल JK बजाज, राकेश शर्मा। दक्षिण मेरु रे पहुंचीथिबा प्रथम भारतीय होछंती कर्नल JK बजाज। से 1999 रे दक्षिण मेरु रे पहुंचीथिबा प्रथम भारतीय होइथिले।
प्रथम परमाणु परीक्षण नाम कौन थिला? ऑप्शन गुड़िक हूँ ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, प्रेक्षापण, स्माइलिंग बुद्ध। प्रथम परमाणु परीक्षण नाम हूँ स्माइलिंग बुद्ध। 1974 मसीहा मे 18 तारिख में पोखरान ठारे होइथिबा प्रथम सफल परमाणु परीक्षणर यह कोड नाम थिला। भारतर प्रथम सोलार सिटी भाବରେ केउंटी घोषित होउछि? मोधेरा गुजरात, इंदौर, कोणार्क ओडिशा, सांची मध्य प्रदेश। प्रथम सोलार सिटी होउछि सांची मध्य प्रदेश। सांची होउछि भारतर प्रथम शहर जहाँ संपूर्ण रूपे सौर शक्ति द्वारा चालित। नंबर 51 राज्यसभार प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन कमिशनर भाବରେ किए कार्य करथिले? ए निर्मला सीतारमण, बी मीरा कुमार, सी VS रमादेवी, डी किरण बेदी। सठिक उत्तर होउछि VS रमादेवी। से भारतर प्रथम एवं वर्तमान पर्यंत एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन कमिशनर थिले। क्रिकेट रे हैट्रिक नैथिबा प्रथम भारतीय बोलर किए? ऑप्शन गुड़िक हूँ अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, चेतन शर्मा, कपिल देव। सठिक उत्तर हूँ हरभजन सिंह। 2001 मसीह ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध रे से टेस्ट क्रिकेट रे भारत पे प्रथम हैट्रिक नैथिले। प्रथम जातीय उद्यान नेशनल पार्क केउंटी? ए काजीरंगा जातीय उद्यान, बी गिर जातीय उद्यान, सी जिम कॉर्बेट जातीय उद्यान, डी कान्हा जातीय उद्यान। उत्तर होउछि जिम कॉर्बेट जातीय उद्यान। 1936 मसीह हेली जातीय उद्यान भाବରେ प्रतिष्ठित यह उद्यान भारतर प्रथम मुख्य वायुसेना अधिकारी चीफ ऑफ एयर स्टाफ किए थिले? अर्जन सिंह, राकेश कुमार सिंह भौदरिया, थॉमस एल्मोहट, सुब्रत मुखर्जी। सठिक उत्तर होउछि सुब्रत मुखर्जी। से भारतीय वायुसेनार प्रथम भारतीय मुख्य थिले 1954 मसीह। प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता किए? ऑप्शन गुड़िक हूँ पीटी उषा, साक्षी मलिक, कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल। प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता होती कर्णम मल्लेश्वरी। से 2000 मसीहा सिडनी ओलंपिक्स रे भारत तुलन में ब्रोंज पदक जीतिथिबा प्रथम भारतीय महिला थिले। प्रथम स्वदेशीय विमानवाही जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर केउंठी थिला? INS विराट, INS विक्रांत, INS अरिहंत, INS विक्रमादित्य। उत्तर डी ताउची INS विक्रांत। 2022 रे कार्यक्षम होइतिबा INS विक्रांत हेउची भारतर प्रथम स्वदेशीय विमानवाही जहाज। भारतर प्रथम सर्वोच्च न्यायालयर प्रधान विचारपति किए थिले? ए HJ कानिया, बी YV चंद्रचूड़, सी सर मोरिस गेयर, डी M हिदायतुल्ला। HJ कानिया। से 1950 मसीह स्वाधीन भारतर सर्वोच्च न्यायालयर प्रथम प्रधान विचारपति होइथिले। भारतर प्रथम टेक्निकलर चलचित्र झांसी की रानीर निर्देशक किए थिले? सोहराब मोदी, राज कपूर, सत्यजीत राय, V शांताराम। यार उत्तर ता हेउछि सोहराब मोदी। से 1953 रे भारतर प्रथम संपूर्ण टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानीर निर्देशना देथिले। बैडमिंटन रे ओलंपिक पदक जीतिथिबा प्रथम भारतीय किए? ऑप्शन गुड़िक हूँ PV सिंधु, पुलेला गोपीचांद, प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल। उत्तर हूँ
साइना नेहवाल 2012 लंडन ओलंपिक्स रे से ब्रोंज पदक जीति बैडमिंटन रे पदक भी जीतिथिबा प्रथम भारतीय होइतिले। भारतर प्रथम पोस्ट ऑफिस केउठारे स्थापित होइतिला? ए बॉम्बे, बी दिल्ली, सी मद्रास, डी कलकत्ता। तेबे सठिक उत्तर होछि कलिकता। 1727 मसीह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम पोस्ट ऑफिस कलिकता रे खोला जाइतिला। सेनारे जनरल पाह्यारे सम्मानित होइतिबा प्रथम महिला किए? ऑप्शन गुड़िक होछि शांति तिगा, प्रिया झिंगान, पुनीता अरोरा, पद्मावती बंदोपाध्याय। पुनीता अरोरा से भारतीय सेनारे लेफ्टिनेंट जनरल सेनार द्वितीय सर्वोच्च पाह्या होइथिबा प्रथम महिला थिले। भारतर प्रथम चंद्र अभियान चंद्रयान 1 केबे उत्क्षेपण करा जाइथिला? ऑप्शन गुड़िक होछि 2008 अक्टोबर 22, 2019 जुलाई 22, 2023 अगस्त 23, 2007 जनवरी 15। उत्तर होछि 2008 अक्टोबर 22। एही दिन इसरो द्वारा श्रीहरिकोटारू चंद्रयान 1 उत्क्षेपण करा जाइथिला। भारतर प्रथम महिला आईएएस अधिकारी किए थिले? सीबी मुथाम्मा, किरण बेदी, रोज मिलियन ब्याथ्यू, अन्ना राजम मालहोत्रा। प्रथम महिला आईएएस अधिकारी होउछंती अन्ना राजम मालहोत्रा। से 1951 ब्याचर प्रथम महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थिले। कांग्रेस व्यतीत प्रथमे भारतर अण कांग्रेस प्रधानमंत्री किए थिले? ऑप्शन गुड़िक होछि वीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। अण कांग्रेस प्रथम प्रधानमंत्री थिले मोरारजी देसाई। 1977 मसीह जनता पार्टी से प्रथम अण कांग्रेस प्रधानमंत्री होइथिले। प्रथम महिला महाकाशचारी कल्पना चावल क्यों महाकाशयान रे जाइथिले? ए कोलंबिया, बी डिस्कवरी, सी अटलांटिस, डी एवेंडर। सठिक उत्तर होछि कोलंबिया। 1997 से महाकाश शटल कोलंबिया STS-87 माध्यम महाकाश को जाइथिला। प्रथम रेडियो स्टेशन क्योंठारे आरंभ होइथिला? ऑप्शन गुड़िक होछि ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी कलकत्ता। सठिक उत्तर होछि मुंबई। 1923 मसीह बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा भारतर प्रथम बेसरकारी प्रसारण आरंभ होइथिला। स्वाधीन भारतर प्रथम अर्थमंत्री किए थिले? ए आर के शानमुखम चेट्टी, बी सी.डी. देशमुख, सी मोरारजी देसाई, डी जन माथाई। स्वाधीन भारतर प्रथम अर्थमंत्री होउछंती आर.के. शानमुखम चेट्टी। से 1947 स्वाधीन भारतर प्रथम बजेट उपस्थापन करथिले एवं प्रथम अर्थमंत्री थिले। भारतर प्रथम एटीएम क्यों बैंक द्वारा स्थापित होइतिला? ऑप्शन गुड़िक होछि पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HSBC बैंक, ICICI बैंक। सठिक उत्तर होछि HSBC बैंक। 1927 मसीह मुंबई रे HSBC प्रथम एटीएम स्थापन करथिला। भारतर प्रथम 5 स्टार होटल केउंटी थिला? ए होटल ओसाका, बी ITC मौर्य, सी ओबरई होटल, डी ताजमहल पैलेस मुंबई। प्रथम 5 स्टार होटल थिला ताजमहल पैलेस मुंबई। 1903 मसीह जामशेदजी टाटा द्वारा स्थापित होइतिला, जहाँ भारतर प्रथम विलासपूर्ण होटल थिला।
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁଟି? ଏ ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଲ, ବି ସିଦ୍ରାପଙ୍ଗ ଦାର୍ଜିଲିଂ, ସି ଶିବସମୁଦ୍ରମ୍, ଡି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସିନ୍ଦ୍ରାପଙ୍ଗ ଦାର୍ଜିଲିଂ। 1897 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତ ଏବଂ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଜି ଭି ମାଭଲଙ୍କର, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍। ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍। ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଖୋଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଗ୍ନୁ, ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ନାଳନ୍ଦା ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଖୋଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। 1982 ମସିହାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଖୋଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏ ସାଇରସ୍, ବି ଅପ୍ସରା, ସି ଧ୍ରୁବ, ଡି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସରା। 1956 ମସିହାରେ ଟ୍ରମ୍ବେରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ରିଆକ୍ଟର ଭାରତ ଏବଂ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର ଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଫିଜିସିଆନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାଦମ୍ବିନୀ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କୌର, ଆନନ୍ଦୀବାଇ ଯୋଶୀ, ମୁଥୁଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେଡ୍ଡି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦୀବାଇ ଯୋଶୀ। ସେ 1886 ମସିହାରେ ଆମେରିକାରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍, ପି ସି ମାହାଲନୋବିସ୍, ଜେ ବି ଏସ୍ ହାଲ୍ଡେନ୍, ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପି ସି ମାହାଲାନୋବିସ୍। 1931 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତାରେ ISI ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ପରିସଂଖ୍ୟାନର ପିତା କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ଥିବା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କେଉଁଠି ଥିଲା? ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, କୋଲକାତା, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ। 2016 ମସିହାରେ ଗୁଗଲ ସହଯୋଗରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବରେ କେଉଁଠି ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜରାଟ, କେରଳ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି କେରଳ। 2016 ମସିହାରେ କେରଳକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀୟ ନିର୍ମିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କେଉଁଟି? ଏ ନାଗ, ବି ପୃଥ୍ୱୀ, ସି ଅଗ୍ନି, ଡି ଆକାଶ। ସ୍ୱଦେଶୀୟ ନିର୍ମିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପୃଥ୍ୱୀ। 1988 ମସିହାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ପୃଥ୍ୱୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀୟ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଆଥଲେଟ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିନି ଆବ୍ରାହମ, ଅଞ୍ଜୁ ବବି ଜର୍ଜ, ପିଟି ଉଷା, ଦ୍ୟୁତି ଚାନ୍ଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଟି ଉଷା। 1984 ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସେ 400 ମିଟର ହର୍ଡଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଡର କିଏ ଥିଲେ?
प्रतिमा पुरी, गीतांजलि आयर, अभिनव चौधरी, सलमा सुल्तान। भारतर प्रथम न्यूज रीडर हेउछंती प्रतिमा पुरी। 1959 जेतेबेले दूरदर्शन आरंभ होला से प्रथम न्यूज रीडर थिले। प्रथम महिला मजिस्ट्रेट किए थिले? ए अन्ना चांडी, बी ओमाना कुंजामा, सी एम फातिमा बीबी, डी लीला सेठ। सी ओमाना कुंजामा। 1922 मसीह से भारतर प्रथम महिला मजिस्ट्रेट होइथिले। भारतर प्रथम स्वदेशी निर्मित कंप्यूटर नाम कौन? ऑप्शन गुड़िक हूँ परम, सिद्धार्थ, शक्ति, आकाश। प्रथम स्वदेशी निर्मित कंप्यूटर हूँ सिद्धार्थ। यह भारत में निर्मित प्रथम साधारण कंप्यूटर थिला। जातीय कांग्रेस प्रथम मुस्लिम सभापति किए थिले? ए सर सैयद अहमद खान, बी बबरुद्दीन तयबजी, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी आगा खान। सठिक उत्तर होछि बदरुद्दीन तयबाजी। से 1887 मसीहा मद्रास अधिवेशन रे कांग्रेस प्रथम मुस्लिम सभापति होइतिले। भारतर प्रथम स्मार्ट सिटी प्रकल्प क्योंठारे आरंभ होइतिला? ए जयपुर, बी सूरत, सी पुणे, डी भुवनेश्वर। प्रथम स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर ठारे आरंभ होइतिला। 2016 रे भारत सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन रे भुवनेश्वर प्रथम स्थान हासिल करथिला। प्रथम ख्रीष्ट धर्म संत भाव में किए घोषित होइतिले? ए सेंट फ्रांसिस जावियर, बी मदर टेरेसा, सी सेंट अल्फोंसा, डी सेंट थॉमस। सठिक उत्तर होछि सेंट अल्फोंसा। 2008 रे वाटिकान द्वारा से भारतीय वंशोद्भवर प्रथम महिला संत भावे घोषित होइतिले। प्रथम सौर मिशन रो नाम कौन थिला? हेलियस, आदित्य L1, सूर्यायन, सोलार 1। भारतर प्रथम सौर मिशन रो नाम होछि आदित्य L1। 2023 रे उत्क्षेपित एही मिशन सूर्य को अध्ययन करिबा पई भारतर प्रथम महाकाश आधारित मिशन। प्रथम कैशलेस ग्राम क्योंठी? ए आकोदरा गुजरात, बी पुंसारी गुजरात, सी पाटोदा महाराष्ट्र, डी धासाई महाराष्ट्र। कैशलेस ग्रामटी होछि आकोदरा गुजरात। यही ग्रामटी ICICI बैंक सहायता रे भारतर प्रथम डिजिटल एवं कैशलेस ग्राम होइतिला। भारतर प्रथम भारतीय सिविल सर्विस अधिकारी किए थिले? सत्येंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सठिक उत्तर होछि सत्येंद्रनाथ ठाकुर। 1863 मसीह से प्रथम भारतीय भाव यही कठिन परीक्षा उत्तीर्ण होई ब्रिटिश समय ICS अधिकारी होइतिले। प्रथम उप प्रधानमंत्री किए थिले? लालकृष्ण आडवाणी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगत जीवन राम। उप प्रधानमंत्री होउछंती सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 रु 1950 मसीहा पर्यंत से भारतर प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री होइतिले। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस क्योंठारे स्थापित होइतिला? ए कलिकता, बी गोवा, सी कोची, डी मुंबई। होछि गोवा। 1556 ख्रीष्टाब्द रे पोर्तुगीज मानक द्वारा प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा रे स्थापित होइतिला। प्रथम मेट्रो रेल क्यों शहर रे आरंभ होइतिला? ए
कोलकाता, बी मुंबई, सी बेंगालुरु, डी दिल्ली। मेट्रो रेल सहरटी होची कोलकाता। 1984 मसीह कोलकाता रे भारतर प्रथम मेट्रो सेवा आरंभ होइथिला। प्रथम वाइल्ड लाइफ सफारी केउठारे आरंभ होइथिला? ए सुंदरबन बंगला, बी बांदीपुर कर्नाटक, सी नंदनकानन ओडिशा, डी रथम्बोर राजस्थान। नंदनकानन ओडिशा। 1967 नंदनकानन प्राणी उद्यान रे भारतर प्रथम धଳାବାଘ सफारी आरंभ होइथिला। भारतर प्रथम टेलीग्राफ लाइन केउठारु केउठाकु स्थापित होइथिला? कलिकतार डायमंड हार्बर, दिल्ली रु आग्रा, बॉम्बे रु थाने, माड्रास रु बांगालोर। सठिक उत्तर होछि कलिकतार डायमंड हार्बर। 1850 रे एई दुही स्थान मध्य प्रथम परीक्षामूलक टेलीग्राफ लाइन स्थापित होइथिला। भारतीय सेनार प्रथम फील्ड मार्शल किए थिले? ए अर्जन सिंह, बी के एम कारियप्पा, सी सुब्रत मुखर्जी, डी साम मानेकशा। सेनार भारतीय सेनार प्रथम फील्ड मार्शल थिले साम मानेकशा। 1973 मसीह से भारतीय सेनार प्रथम फील्ड मार्शल होइथिले। प्रथम इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी केउठारे स्थापित होइथिला? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। प्रथम इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी खड़गपुर रे स्थापित होइथिला, जहाँ आईआईटी खड़गपुर नाम ख्यात। 1951 मसीह पश्चिम बंगर खड़गपुर ठारे भारतर प्रथम आईआईटी स्थापित होइथिला। भारतर प्रथम निर्वाचन कमिशनर किए थिले? नसीम जैदी, कल्याण सुंदरम, सुकुमार सेन, टीएन शेषान। उत्तर होछि सुकुमार सेन। 1950 मसीह से भारतर प्रथम मुख्य निर्वाचन कमिशनर भावे नियुक्त होइथिले। भारतर प्रथम नेशनल एंथम बा जातीय संगीत केबे एवं केउठारे गान करा जायतिला? 1950 जनवरी 26 दिल्ली, 1947 अगस्त 15 दिल्ली, 1905 अक्टोबर 16 बंगला, 1911 डिसेंबर 27 कोलकाता। नेशनल एंथम बा जातीय संगीत 1911 डिसेंबर 27 कलिकता ठारे गान करा जायतिला। कलिकतार कांग्रेस अधिवेशन रे प्रथम करी जनगण मन गान करा जायतिला। प्रथम स्मार्ट विलेज प्रकल्प केउठारे आरंभ होइथिला? हर्षाल महाराष्ट्र, हीराकुद ओडिशा, फनामा नागालैंड, मोरर गुजरात। सठिक उत्तर होछि हर्षाल महाराष्ट्र। 2015 रे माइक्रोसॉफ्ट सहायता रे यह भारतर प्रथम डिजिटल स्मार्ट विलेज होइथिला। प्रथम इंटरनेट सेवा क्यों कंपनी द्वारा आरंभ करा जायतिला? ऑप्शन ए एयरटेल, बी बीएसएनएल, सी एमटीएनएल, डी वीएसएनएल। वीएसएनएल। 1995 मसीहा अगस्ट 15 तारिख रे विदेश संचार निगम लिमिटेड वीएसएनएल भारत रे इंटरनेट सेवा आरंभ करथिला। भारतर प्रथम फ्रीडम फाइटर स्वाधीनता संग्रामी भाव में काहाकू कुहा जाए? वीर सुरेंद्र साय, तांतिया टोपे, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सठिक उत्तर होछि मंगल पांडे। से 1857 विद्रोहर प्रथम शहीद थे जे ब्रिटिश मान विरुद्ध रे प्रथमे स्वर उत्तोलन करथिले।